Hinihintay nila yung alon. Masarap niya hintayin yung alon na yun. Oo. Yung, lalo na yung pinakamalaki, no? Ayun na, yung gano'n na. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Hindi masarap yung tama lang ng puti. Masarap yung lulundagan mo yung ano. Ayun, lakas na. Nakatakot, ano? Ay, chinelas. Kanino yan? Ay! Kay Diche! Diche! Chinelas mo ba yan? Ay, kanino yan? Akala. Kaya nga. Sino may tatlo holding hands pa, oh. Kasi, Oo naman. Ang tagal naman lumundag ng tatlo. alon. Sa alon. Mahina yung alon eh. Ay, masarap doon sa dinggalan, kaya lang nakakatakot.